18 एप्रिल हर कुथुग हर खामै थांका खों नैचिनै फालदक पातिमुं पातिखा बुग्राखनि दुर्गा चमहनि गाना रामनगर 9 नम्बर रुद देरामगो क्लाइखा कबांगो रांबारादि वानसुकजाका शर्ट सार्किट नि सिमिनो हरदांमा पातिमुं पातिखा हानिनो कक्ति सालो आमचाइ बारेमुंगो थांका आगरतला पौर निगमनि मेयर दीपक मजुमदार आमचाइनि कर्पोरेटर न खबे बाजार कमिटिनि तांफांरो बर देरामगो क्लाइजा बानिया खानेरो बाकी ककबो शाखा यागुलो मेयर शाखा हांकर नाइकल फांबाकी कक शाखा रांपुसनि सुबासुनो तैनो यागुलो आबाहाकी बरकनो मुंसासे खलाइदि रेजाबाना अबनति वानसुक मुं खलाइजागाना चाइतक जागै तंगारा आमचाइनि बिसिङो काहाम खलाइजागाना जतिके काहाम काइसा मार्केट नामै मानादि देरामगो खलाइजा बानिया खानेरो रकनो सुबासु खलाइजा तेदिबो नाइजागै तंगो আমরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত দেশের যে কথা বলেছি তাদেরকে লিস্ট নিয়ে আমরা যেভাবে আমি নিজের ফোনে কথা বলতে অনেকবার ডিসেন্ট করে বলেছি যেটা আগামীকালকে মধ্যে তারা কিছু ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রথম কিস্তি যারা পেয়ে যাবে যাতে ব্যবসা শুরু করতে পারে পরবর্তী সময় আমরা চিন্তা ভাবনা করবো এটাকে নিয়ে আরও কিছু করা যায় কিনা সমস্ত সেটগুলি ওখানে প্রায়ই আগুন লাগিয়ে উঠেছে